my work is education and psychiatry. Mi trabajo es psiquiatría educativa. No, education and psychiatry. Educación y psiquiatría. Yeah. I'm not a psychiatrist, I'm a doctor of education. Yo soy doctora en educación, no soy psiquiatra. And we know from psychiatric training Y sabemos por la formación en that people psiquiatría used to blame their mother and their father for everything that happened. la gente suele culpar a los padres, a las madres por todo lo que les pasa. I screamed and my mother didn't hear me. Claro, yo gritaba porque mi madre no me oía. And sometimes they repeat over and over again, and when they die, they go to the grave. I screamed and no one heard me. Y esto lo hacen año tras año tras año, cuando se mueren ya desde la tumba siguen. Yo gritaba, pero nadie me oía. So people used to blame their parents. Así que la gente suele culpar a sus And then padres. after blaming their parents, they used to blame the doctors, the psychologists, the therapists. Después suelen culpar a los doctores, a los psicólogos, a los psiquiatras. And now they're blaming the spirits Y ahora culpan a los or espíritus the extraterrestrials. o a los extraterrestres. The spirits do not make us do anything. Los espíritus no nos hacen We hacer have nada. something called free will. Tenemos eso que se llama libre We can voluntad. either say yes or we can say no. Libre albedrío, podemos decir sí o podemos decir no. God calls us in many different Y ways. Dios nos llama de muchas maneras There's an inner diferentes. feeling, an inner awakening, something that's pushing us. Hay como una sensación interna, un despertar interno que nos empuja. I can tell you that my husband really lived his life 100% for God and for heaven. Os puedo decir que mi marido vivió su vida 100% por Dios y por el cielo. And not long ago I was with a Jesuit, Pepe, an 85-year-old, Y no hace mucho estaba con un jesuita de 85 and he años said the way Father John went was the way a saint goes. y dijo que la forma en la que el padre John se había ido fue una manera en la que se van los santos. He did, and he took 4 breaths, Hizo así, respiró 4 veces, a beautiful smile, tuvo una sonrisa preciosa and there he was. y eso fue todo. He didn't have a heart attack, a blood condition, cancer. He was not in any hospital. He was at the Shivananda ashram. No tuvo ni un infarto ni un cáncer ni estaba en un hospital, estaba en un ashram de Sivananda. Of course, he was weak. Por supuesto que estaba débil, But we have the opportunity to know how to die consciously. pero tenemos la oportunidad de saber cómo morir conscientemente. Many, many years ago, Dr. Kubler-Ross, Hace mucho, mucho la doctora Kubler-Ross she developed something called the Brompton's cocktail. desarrolló algo que se llamaba el cóctel Brompton, it was called Brompton. Brompton's cocktail. And that is a special mixture of y medicines es una mezcla específica de medicinas that the person can take so that the person's pain will not exist, but that the spirit will be completely conscious and alive. La persona lo puede tomar de forma que el dolor no va a existir, pero la persona va a estar totalmente consciente en su muerte. And I pray that when it's our time to die, we will all die consciously. Y yo rezo para que cuando llegue nuestro momento de morir, muramos todos conscientemente. Because the greatest trip we can take is the trip into the other world. Porque el viaje mejor que podemos hacer es el viaje hacia el otro mundo. But as the Dalai Lama says, Pero como dijo el Dalai Lama, my husband was also the one responsible to get him accepted into Canada. y también mi marido era el responsable de hacer que él pudiera entrar en Canadá, el Dalai But the Lama, Dalai Lama says that the most important thing we can do before dying is to make sure we have forgiven everyone for everything. el Dalai Lama dijo que lo mejor que podemos hacer antes de morir es asegurarnos de que hemos perdonado a todo el mundo por todo. No matter what anybody has said, no matter what anybody has done, we want to forgive. Da igual lo que alguien haya dicho o haya hecho, queremos perdonar. And what he says is as we are dying, Y dijo que mientras vamos and we muriendo, go from sphere to sphere, from loka to loka, we become aware of everyone and everything. dice que cuando vamos pasando de esfera a esfera, de loca en loca, somos conscientes de todo el mundo y de todos. And he says that if you see someone with whom you had a fight, Y dice que si ves a alguien con quien tú has tenido una pelea, and if you have not forgiven them, y si no le has perdonado, or someone who did something with business and you say, oh, that person took my money, o alguien que ha hecho algo con un negocio tuyo, y dices, esta persona me robó, o he says you stop your journey and you go right to that plane of consciousness. dice que en ese momento separa tu viaje y vas a ese plano de conciencia. So he says we need to die with the sound of God on our lips. Así que dice que tenemos que morir con el sonido de Dios en nuestros labios. That could be your mantra, your prayer, your inner sound. Eso puede ser tu mantra, tu oración, tu sonido interno. Yeah. And as we are seeing that,
we have an opportunity to forgive them and keep on going. Y a medida que vamos viendo eso, tenemos la oportunidad de perdonarles y de seguir adelante. 2012, what is this all about? ¿Qué es esto del 2012? ¿De qué va todo The esto? world is not coming to an end. El mundo no está llegando a su We fin. can ask, is 2012 the beginning or the end, or is it both? Podemos preguntar si el 2012 es el principio, el final o las dos cosas. And really it is both. Pues son las dos The cosas. Spirit says El Espíritu- we are coming to the end of this tremendous trauma that we have been living. El Espíritu dice que estamos llegando al final de este trauma tremendo en el que hemos estado And viviendo. we are on our way to a second Copernican revolution. Y estamos en el camino a la segunda revolución copérnica. Are you ready? ¿Estáis preparados? It's a time to be excited. It's a time to be positive. It's a time to be faith-filled. Es un momento de estar excitados, positivos y con llenos de fe. And it is a time to go beyond the emotions. Y es el momento de ir más allá de las emociones. You might say, what happens to love? Puedes decir, ¿y entonces qué pasa con el amor? It doesn't change love, El amor no cambia, but it puts it in a spiritual way. pero se coloca de una forma espiritual. We need to learn how to do what St. Paul tells us in the New Testament. Tenemos que aprender a hacer lo que decía San Pablo en el Testamento, And that is to be in this world, but not to be of this world. que es estar en este mundo, pero no ser de este mundo. It doesn't mean you won't experience the emotions. Y eso no quiere decir que no vayas a experimentar las emociones. But what it does mean is you know you are not those Lo emotions. que significa es que tú sabes que no eres You esas learn emociones. how to look at yourself experiencing what you are experiencing. Aprendes a mirarte a ti mismo experimentando aquello que estás experimentando. As we say in yoga, we learn how to look in, but to realize we are not that. Como decimos en yoga, aprendemos a mirar hacia adentro, pero a darnos cuenta que no somos eso. In therapy, Y en terapia, cognitive behavior therapy, which is my special training, la terapia cognitivo-conductual, que es mi formación específica, we have a system called stop, think, stop, talk. tenemos un sistema que es para de pensar, para de hablar. And that means when something is really bothering you, that it becomes like an addiction, an obsession. Y esto quiere decir que cuando algo realmente te está agobiando, y que es como una We obsesión, learn how to stop that obsessive compulsive behavior. aprendemos a parar ese comportamiento obsesivo-compulsivo. And we can learn how to do it by thinking of something which is kind of ridiculous. Y lo aprendemos pensando en algo que sea pues muy ridículo. Like the pink elephants are coming from the sky. Como por ejemplo, vienen elefantes rosas por el cielo. But there is a key, and the key is the breath. Pero el tema es que hay una llave, una cosa clave que es la respiración. Because when we are in an altered state of consciousness, Porque cuando estamos en un estado alterado de we conciencia, cannot simultaneously be in a state of obsession and compulsion. It's not possible. no es posible, es imposible estar simultáneamente en un estado de obsesión-compulsión. When we are in that altered state, we cannot be in that state of fear, or we cannot be in the psychosomatic illness. Cuando estamos en ese estado de conciencia no podemos estar simultáneamente en un estado de miedo o de enfermedad psicosomática. And it is so easy to learn, Y es tan fácil de and aprender. of course it is free. Y por supuesto gratis. You know, so many people are looking, but they're looking outside. Hay mucha gente que busca, pero busca afuera. The great masters, including Swamiji, have always said, look inside. Los grandes maestros, incluido Swami, decían, mira hacia In adentro. humanistic therapy, we also say the same thing. En la terapia humanista decimos lo mismo. And so I want to tell you that you don't have to pay $15,000 to become an avatar. Así que os quiero decir que no hace falta que paguéis 15.000 euros para convertiros en Euros, no. avatares. In America, they're paying about 12,000 euros to become an avatar. 15.000 dólares, 12.000 euros para convertirte en un avatar. No one can make you into an avatar. Porque nadie te puede No one convertir. can bang you on the head Nadie te puede dar un golpe en la cabeza and tell you, boom, you're a medium, boom, you're a healer. y decir, ya está, ya eres un medium, ya eres sanador. We have come to earth with every gift that we need to fulfill the mission while we are here. Hemos venido a esta tierra con todos los dones que necesitamos para cumplir la misión en esta tierra. 2012, 2013, cycles like this have happened over and over and over again. 2012, 2013, ciclos así pasan constantemente una y otra vez. Of course, we have heard of Atlantis and Mu, Ya hemos oído hablar de Atlantis y de but I Mu, want to say that this time, pero quiero decir que esta vez we're going to come through it. vamos a atravesarlo. And I can assure you that peace is on its way. Y os puedo asegurar que la paz está en Because camino. there are some wonderful, wonderful things that are going to be happening as a result of all this
trauma that's going on, Porque como resultado de todo este trauma que estamos viviendo ahora van a pasar cosas maravillosas. Spirit has said that in every nation, among every group of people, people of light will arise. El Espíritu ha dicho que en todas las naciones y en todos los grupos de personas va a surgir la luz. And we shall all join together and say, war no more. Y vamos a unirnos todos y a decir, no más guerra. Spirit has said for many, many years Hace ya muchos años que that el Espíritu- during this time, 2012, that anything which is hidden, anything which is not true, comes out into the open. El Espíritu ha dicho que en este momento del 2012 todo lo oculto, todo lo que no es verdad va a salir a la luz. And that means if you have 2 or 3 lovers, it's going to come out in the open. Eso quiere decir que si tienes 2 o 3 amantes, esto va a salir a la luz. If you're telling lies, it's going to come out into the open. Si estás contando mentiras, esto va a salir a la luz. Look at that, the head of the CIA and all these armies, that's come out in the open. Mirad todo One lo que está lover here, pasando. one lover there. El director de la CIA, todos estos ejércitos, un amante aquí, un amante allá, todo esto And está that is saliendo. just the beginning. Pues esto es solo el Because principio. we are going to find out very, very soon what has caused the wars. Porque muy pronto vamos a descubrir, muy pronto, qué es lo que está causando Not las people guerras. like you and me, Y no son personas but como people who tú. have pushed and pushed and pushed. Son personas que están empujando y empujando And y because empujando. people often do not know who they are, they fall under that bondage. Y como las personas no saben quiénes son, están cayendo bajo esa esclavitud. Jesus tells us, shout from the rooftops, scream, tell the good news, don't hide under a bushel, don't hide. Y esto nos lo dice Jesús, sal desde arriba, desde los techos, di la verdad y no te escondas debajo de un arbusto. All the great masters have told us this. Y todos los grandes maestros nos han I dicho want to esto. tell you something. Quiero contaros algo. I come from a very, very, very Orthodox Jewish background. Vengo de una familia ortodoxa judía. I come from a Holocaust family. Vengo de una familia de holocausto. My parents were both born in Poland. Mis padres nacieron los dos en Polonia. We never had money, Nunca tuvimos dinero, but we had love which is greater than any kind of money. pero tuvimos amor que es mucho más grande que cualquier cantidad de My dinero. parents didn't have a car, they didn't have a house, Mis padres no tenían coche ni casa, but they had faith which was unshakable, and they brought us all up like pero that. tenían una fe inamovible y nos criaron a todos en esa fe. When I was 4.5 years of age, Cuando yo tenía 4 años y medio, I had a vision, tuve una visión. and I heard in my right ear, En mi oído derecho escuché, Christ is God. Cristo es Dios. Christ is God indeed. Cristo es Dios sin duda. And then I saw a man, Y vi a un hombre and he said to y me, me dijo, the world shall be your home. el mundo será tu hogar. All the sisters and brothers of the earth shall be your family. Todos los hermanos y hermanas del mundo serán tu familia. Your home will be the world. Tu hogar será el mundo. I didn't find out until I was a teenager that that was the great master, guru for me, Shivananda. Yo hasta que fui un adolescente no supe que ese era mi gran maestro, mi gurú Sivananda. And then I found that out through my beloved Swami Vishnu, who he was. Y esto lo descubrí a través de mi amado Swami Vishnu. But after that vision, I saw children, and they were holding hands. Después de esa visión vi niños cogiéndose de las manos And they were singing, we are one in the Spirit, one in the Lord. y estaban cantando, somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor. Every day I still see that vision. Cada día sigo viendo esa visión. And Spirit has told me that we're coming very close to that. Y el Espíritu me ha dicho que nos estamos acercando mucho a eso. Can you imagine that your children and grandchildren and great-grandchildren and your neighbors will be able to love one another and to realize we are all one in the Spirit? ¿Os podéis imaginar que vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros bisnietos serán capaces de llegar a eso, de amarse entre todos y sentir que somos uno en naturaleza? At age 6, I began to see my relatives who were murdered. A los 6 años empecé a ver familiares míos que estaban muertos. My parents became very frightened because they had no education, Mis padres se asustaron mucho porque ellos no tenían educación, except the Kabbalah, the Torah, the Zohar, the Orthodox books. excepto por supuesto los libros ortodoxos de la Cábala, la Torá. They took me to the greatest rabbi, Así que me llevaron a un rabino, al rabino más grande, and he put his hand over my head, puso la mano sobre mi and he cabeza said, she has a gift, take good care of her. y dijo, tiene un don, cuidadla bien. That was all. Eso fue todo.